morning guys! Welcome to my channel, Kusina ni Susan. Ngayong umaga, magluluto tayo ng nilagang baka. Tara guys, samahan nyo. Guys, ito pala yung mga sangkap. Sibuyas, mais, patatas, beef cubes, whole corn, yung paminta guys na buo, at saka yung pichay. Pinapalambot ko na guys para mamaya mabilis na lang. Guys, ilagay ko na yung sibuyas para lumasa talaga siya guys habang nagpapalambot tayo. Pati yung mais guys, lagay na rin natin. Isama natin sa pagpapalambot ng karne. Ayan guys. Lagyan na natin ng ng pamintang buo guys. Ayan o. Para lumasa talaga siya. Isabay na natin sa pagpalambot guys. Ayan. Guys, mamaya babalikan ko kayo ng ilang minuto. Guys, sasayaw muna ako guys habang nag-aantay lumambot yung karne. Tara, panoorin nyo ako guys. Ganito lang guys oh. Guys, okay ba? Everybody shake it, baby. Ayan guys. Okay na yan guys, no? Guys, tingnan natin kung malambot na. Yan guys, kulong-kulo oh. Tingnan ko lang guys. Kunti na lang guys yung sabaw. Dagdagan ko guys ng sabaw kasi kunti na lang. Ayan, ang lambot na oh. Yan guys, ang sarap oh. Guys. Lagyan ko lang ng tubig guys. Kasi kunti na lang yung sabaw niya. Ilunod ko na rin guys yung beef cubes. Ayan guys oh. Tapos yung yung patatas. Ayan guys, patatas. Lagyan ko na rin ng kunting patis guys. Ayan. Antayin ko lang kumulo. Guys, pag kumulo, titikman ko kung tama yung lasa. Ayan. Papaluin natin ulit. Babalikan ko kayo mamaya, guys. Guys, tingnan natin kung kumukulo na. Yan, guys. Kulong-kulo na. Tikman na natin, guys, kung tama na yung lasa. Kung kulang, lagyan natin ng patis. Kaya bitchin. Dagdagan natin ng konting bitchin guys. Ito. Para dagdag linamnam. Ayan, konti lang. Ayan guys. Yan. Guys, sarap oh. Wow. Sarap. Higop ng sabaw guys oh. Yan guys. Sunod ko na guys yung pichay. Ito guys, pichay lunod na natin.
Ayan guys. Wow, sarap. Sarap guys oh. Sabaw pa lang, ulam na oh. Wow. Natatakam-takam ka talaga dito guys. Tingnan mo guys, itsura oh. Wow. Wow, sarap guys. Oh, yung mais guys oh. Tingnan yung mais. Wow, sarap. Oh, di ba guys? Luto na to guys. Pwede na natin i-serve. Yan. Yan. Patayin ko na guys yung apoy. Yan guys, i-serve ko na. Guys, ito pala yung niluto kong ng nilagang baka guys. Ito. Sarap guys. Kain na tayo guys. Yan guys oh. Wow, ang sarap. Sabaw pa lang, ulam na guys. Sarap ng gulay guys oh. Wow. Yan. Ito guys oh, mais. Yan. Sarap guys. Sarap igupin ng sabaw. Yan. Saka ito pala guys yung sausawan no. Gusto, kung sino mahilig sa sausawan, ito guys, sili. Para maganahan kayo sa pagkain guys. Yan guys oh. Sigurado magaganahan kayo sa pagkain guys. Tsaka gulay guys. Kain na tayo guys. Sarap. Sarap talaga guys. Tamang-tamang lasa guys. Maniwala kayo guys. Guys, baka gusto niyo magluto nito. Ganito lang guys magluto. Salamat guys.